नमस्कार चाषी भाई मैंने मु आनंद आपण मानक स्वागत जनाऊँ मोर यूट्यूब चैनल आनंद रश्मि को। गोटे उन्नत फसल उत्पादन करने को हेले आमको विभिन्न प्रकार उपादान गुड़िक दरकार। से गुड़िक मध्यरु बिहन, खत सार, जलसेचन, कृषि यंत्रपाति और श्रमिक, कीटनाशक, कृषि ऋण, ज्ञान कौशल बा आमर तालीम और बाजार बिक्री भत्ता दरकार। उपरोक्त समस्त उपादान मध्यरु बिहनर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। गवेषण जना जाइछि बिहनर अवदान फसल अमल क्षेत्र में 30% रही है। जदि आम अन्य समस्त उपादान को आम स्थिर रखी गुणात्मक बिहन को आम व्यवहार करवा तेबे आम उत्पादन 20% पर्यंत वृद्धि हो पार। तेणु आसतु आज आम आलोचना करवा उन्नत बिहन विषय। बिहन होउछि फसल उत्पादन पर व्यवहृत होता मंजी। सही बिहन गुड़िक मध्य उन्नत बिहन केतेक गुण रहिबा आवश्यक। जेमितिका बिहन जर्मिनेशन परसेंटेज बा गजा हबार क्षमता निहाती थिबो। से जलीय अंश आवश्यक मुताबिक थिबो से बिहनर। तापरे से बिहन तार अनुवंशीय गुण और भौतिक गुण बजाय रखिथि। बिहन परिष्कार और शुद्ध होइथिबो। अनावना घास बा अन्य किस्मर बिहन मिश्रित होई नथिबो। से रोग मुक्त और पोक मुक्त निहाती भाव थिबो और से सतेज और तेज थिबो। एबे आमे जानिला गोटे उन्नत बिहनर क्यों क्यों गुण रहिबा निहाती आवश्यक। तो आसतु एबे जानिबा आमे बिहन केते प्रकार। बिहनर अनुवंशीय और भौतिक शुद्धता दृष्टि बिहन 4 प्रकार। से गुडी कहला मूल बिहन, प्रयोजक बिहन, पिंड बिहन और प्रामाणिक बिहन। मुख्यतः यही 4 प्रकार बिहन मध्यरु चाषी माने 2 प्रकार बिहन को व्यवहृत करिथां। से गुडी कहला हमर पिंड बिहन बा फाउंडेशन सीड और प्रामाणिक बिहन बा सर्टिफाइड सीड। तो फाउंडेशन सीड को आमे बिहन उत्पादन पई व्यवहार करिथां, किंतु आमे मुख्य फसल उत्पादन पई आमे सर्टिफाइड सीड बा प्रामाणिक बिहन व्यवहार करिथां। चाषी माने मुख्यतः प्रामाणिक बिहन व्यवहार करथां। तो यही बिहन गुडी को आमे चिन्हिबा किपरि। तो चाषी मानक व्यवहृत बिहन मध्यरु जोटा होछि हमर फाउंडेशन सीड बा पिंड बिहन। से बिहनर बस्तारे देखिबे गोटे व्हाइट कलर टैग लागिथिबो। से टैग रो हम जानि परिबा जे एहा पिंड बिहन। एही पिंड बिहनर तार प्यूरिटी परसेंटेज बा शुद्धता 99%। यह मुख्यतः हमें बिहन उत्पादन पई व्यवहृत करिथां। सही बोली प्रामाणिक बिहन बा सर्टिफाइड सीड हमें चिन्हिबा केमती। से देखिबे बिहन बस्तारे नील रंगर टैग लागिथिबो। से नील रंगर टैग रु हमें जानि परिबा एटा सर्टिफाइड सीड। एही बिहनर प्यूरिटी परसेंटेज 98%। तेबे आसंतु आमे आलोचना करिबा धानर प्रामाणिक बिहन विषय। चलित खरीफ ऋतु यही धानर प्रामाणिक बिहन विभिन्न डीलर और पैक्स बा लैंप्स गुड़िकरे उपलब्ध अछि। किंतु यह सरकारी बिहन हिसाब से सरकार आपण को चाषी मान को बा सब्सिडी जोगे दउछन। किंतु यह प्राइवेट बा हाइब्रिड सीड्स रे सब्सिडी मिलिबनी। तो सब्सिडी जो जोगुछंती से बिहन हमरो ओडिशा बिहन निगम माध्यम रे
ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧାନର ବିହନ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି MTU 1001, MTU 1010, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଲଲାଟ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ବୀଣା 11, ମନସ୍ୱିନୀ, ମନ୍ଦାକିନୀ, ସୋନା, ସବନ, ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ ଅଛି। ତ ଏହି ବିହନ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିହନ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିହନ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଏହି ବିହନର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହି ଉପରେ ଚାର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିହନର ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, କେଉଁ ବିହନ କେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ବା କେତେ ଦିନିଆ ସେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏହି ବିହନ ଯେଉଁଟା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଓ ଯେଉଁଟା 10 ବର୍ଷ ପରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯେଉଁ ବିହନ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ସବସିଡି ଅଲଗା ଓ ଯେଉଁ ବିହନ 10 ବର୍ଷ ପରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ସବସିଡି ଅଲଗା। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଧାନର ବିହନ ପାଇଁ 3,280 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବସିଡି ବିଭିନ୍ନ କିସମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଧାନର ଯେଉଁ କିସମ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 1,330 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଓ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 1,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓ ଯେଉଁ କିସମ 10 ବର୍ଷ ପରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଓ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 2,280 ଟଙ୍କା ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରହିଛି। ତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କିସମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 390 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବସ୍ତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ବସ୍ତାରେ 20 କେଜି ଧାନ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳିଆ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ କିସମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 456 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବସ୍ତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 20 କେଜିଆ ବସ୍ତାର ମୂଲ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିହନ ସବସିଡିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଚାଷୀ ସର୍ବାଧିକ 7 ବସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହନରେ ସବସିଡି ପାଇପାରିବ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ 10 ବସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହି 7 ବସ୍ତା 3 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତ ବିହନ ସବସିଡି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀକୁ ତାର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିହନ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଲର ବା ପେକ୍ସ ଓ ଲେମ୍ପସ କୁ, ତେବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡିକୁ ଧରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ଭୁଲିଗଲି, ଯାହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେଟା ହେଲା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡିଲର ବା ପ୍ୟାକ୍ସରୁ ଲ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବିହନ କିଣିକି ଆଣିବେ, ସେ ବିହନର ଗଜା ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଗଜା ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କରିବେ? ସେ ବିହନ ପ୍ୟାକେଟକୁ ନ ଫାଡ଼ିକି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା କରିକି 100ଟା ବିହନ ନେବେ ଓ ତାକୁ ଗଜା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିହନ 100ଟାରୁ 80 ଭାଗ ବା 80ଟା ବିହନ ଯଦି ଗଜା ହେଇଗଲା, ତେବେ ଜାଣିବେ ସେ ବିହନ ଗୋଟେ ଭଲ ବିହନ। ତ ଗଜା ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଗଜା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇଟା ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ତେବେ ସେ ବିହନକୁ ଆପଣ ଫେରସ୍ତ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ସେ ବସ୍ତାକୁ ଖୋଲି ନଥିବେ। ଯଦି ଖୋଲିଦେବେ ସେ ବିହନ ବସ୍ତା ଆପଣ ଫେରସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ତ ବିହନ ବସ୍ତାକୁ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଜା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଯଦି ବିହନ ଭଲ ଅଛି ତେବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେ ବିହନକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବେ।